alinga takarauna darul tarbiya ummul qura alinga takarauna Qur'ano lonnaba kila Muhammadu tero khalifa daro lole ummul qura. Ummul Qura. Voici une cité religieuse musulmane qui mérite bien une attention toute particulière au Sénégal. Ummul Qura, c'est moins de 10 ans. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a bientôt 600 talibés, sinon plus, qui sont venus de la Guinée-Bissau, de la Casamance naturelle, de la Gambie, du reste du Sénégal. Parce que justement, sa dimension spirituelle dépasse les frontières du Sénégal. Et sur ce plan-là, les gens lui font confiance, il vient lui confier ses enfants, et puis voilà. Je pense que vraiment, Alaye Sidi Dramé, ne serait-ce que Ummul Qura qu'il a fondé, qu'il a créé, vous allez à Ummul Qura, vous trouvez plusieurs nationalités de la sous-région. Les gens viennent lui confier leurs enfants. Ça veut dire beaucoup de choses. Fondé il y a une dizaine d'années par le marabout Cheikh El Hadj Sidi Dramé et situé dans la commune de Diaroumé, région de Sédhiou, la cité Ummul Qura est devenue un centre spirituel majeur, accueillant des événements religieux tels que des récitals du Saint-Coran. Assimilable à un lieu de retraite, ils sont nombreux les fidèles musulmans à prendre d'assaut sa grande mosquée pour les prières du vendredi, particulièrement marquée par l'exceptionnelle prestation des enfants. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasulun nabiyil mustafa al-karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min as-sa'idin. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. Wa anfa'na bil ayati wa dhikril hakim. Waj'alhu lana hujjatan yawmiddin. اللهم انفعنا بما سرت فيه من الآيات وذكرنا بما درت فيه من المسورات وكفل بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تأليف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو زيك اللسان أو وقوف بغير وقوف أو إدغام بغير المدغم أو إزار بغير بيان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمؤذب من كل نام وارزقنا فضل من كرم مؤديا قوم الآدان والقلب واللسان وابلنا بالخير والسعادة والبسارة والأمان ولا تحمل لنا بالسر والدلالة والطغيان والنبينا قبل المنايا منا ومن قبلة والكسلان ومنا من عذاب قبر من سؤال منكر ونكير ومن أكر الديدان وبلجوانا يوم الباس واترد قابنا من النيران ويمل كتابنا وانسر صابنا وسكل ميداننا بلا سنام وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بالقائق يا ديان وأكرمنا بالقائق يا ديان اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا وجلاء آذالنا وذهبك مؤمنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوصال ومصاحبنا في الوداع ومصباحنا في الظلمات ودليلنا في الحيران ومنقذنا في الفتنة وزدنا به من الذكر والهوى وقيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اكتم بسالة أجالنا
واكم بسعادة أعمالنا وكرم بعافية قلوبنا وصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومالنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعلتك وكذاتنا وذكت بتذكرنا واعتقادنا ومن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ومن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد السنغال يا رب العالمين ومن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد الجنة بساو يا رب العالمين ومن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد الغامبيا يا رب العالمين ومن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد القرى يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرانا ونور ما تلونا بنور سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. Ils sont plusieurs centaines, les âmes innocentes, à être intégrées dans cette cité religieuse où ils n'ont d'activité que l'apprentissage du Saint-Coran et la prière. Voilà un endroit où la foi en Dieu est quotidiennement inculquée chez les enfants par El Hadj Cheikh Sidia Dramé, guide spirituel très soucieux de la qualité de vie de ses disciples. Umul Qura ala la kolam skonte bedun Dakar la ligi na korda biji ni silo ya to lan tella Dakar sate ko bari duniya diyata dame ka kuntu jele duniya a diyata bake dame ka kuntu jele parce que alamadin na balo ay fonko le soto cercle le soto rond le soto biye bo nyin do kono sa may ta jang sinne ta je sinne ngoy ta nyaato ni nyanta nyor la nyaato ma son tawaje fo dinnon yetara ni ron kono jang ini dum daje ka fo le pa bi dafa tarbe yaje ndebe num France in seytana tata Arabie Saoudite sanji woro si ñatan anin konon to ngol ke Makka bari ngaje ko nga dun ministre nyim banko kanjang
Casamance jang alfa la kuluro kunu nimman fanka ngani dinnulu bondi ten sama abede salale rat nambe min kunna activité mbe abbe kunna ngabe arité na raja ngani wulo sebu bari nga préparer junale ngaaje junale fana mbakan ya mera fonda kenola bari ngato alabul bari ganiya o ganiya ni tele yasto na betiata diat ale ku kenno mi yalongo molla hajjaro bije sama alabe makoyla aka kole ale tumodo ni sije kunnangol ni sana kunnangol ke mara aka kole ale tumodo mais alabe makoyo kan kuyurobe keri alfon yaajere dinnon min be doaron karana alaaje dinnon min be suko kala salindiro fan do ye dinnon le kake parce que pour ye dali janni yaabe fan la bay ñimmu tuturolum nata dafa barakata sama ni akata bi mo keme kemollem o mo keme kemol faale min kulula sama mo jalle modi ñina mu do kodi ala ko kiilale ko sallallahu taala alayhi wa sallam akaye ko mooli geerindi innaka la ala kulkil azim ako kiila te daji ko a beteyata a ñiñata bar sayi fasta bushiru o yubshiruna sayi mooli geerindi ban ni ko moniye mol jerndi akay mol ba jerale fasta bushiru o yubshiruna wala ni te fenje o jero ay tandi mol le fanal yaaje wala yendum kana jang parce que jang to ya ni mol le do ko kenon kunu na bankol kebe bari ni alfa alfa kafta Dakar ngaaje kama nyami ngaje fana wulintul fasa ñadil parce que kafo mi wa fa union de ulama du mandin birim balo la na la professeur Ahmed Sedi mbenu faculté des sciences ni to le ñing kafo lon otu mon tinga ta kafo mi serem kabir na to lolum alquran karam conférence e ko ñesa ite boy fay ita yela kafo do Ahmed Sedi le atola union de ulama du mandin gay ko niyawo fandu do ba mi rafu man nga ko dama ko ñahani c'est l'empire des mandés parce que birim ballo ndawlo malion benkono le cambian ko benkono ine bisa ngol benkono fo tamba banko mo ni bele sita wolo nga kata nga londi ndamira nyaato ni ya do man na fo bi nga kuje ma ka kono otu mo ganna ngata le ngana nim fo fe na nga be ndigi pour kuluro fon Dakar ko ñina Souleymane Bodo Diaby min fo sa in sewata parce que tout le monde toli a jël Dakar tout mo ni ko man Casamance question de ñun tantam le nana ni ko ral bari ko fo ñi yebo fana ngam kuusuto jam mi yala ngo sa man na diwno si maman no dino karola mais bi alhamdulillah rabbil alamin. En plus de la couverture maladie universelle dont il a fait bénéficier un nombre important de ses disciples, ces derniers ignorent totalement le phénomène de la mendicité grâce à la position tranchée de ce marabout qui récuse une telle pratique que certaines tentent de coller à une éducation islamique. Ata silaka min be ka fa ko sala ko ke rasul tiloni demba tiloni pata tiloni ata sala no manta larin silaka parce que kunu idin ni yaki karamala pour que muso fon diala ka koleala man da talbe dita talbe futo talbe ndi futo la nin na rafan ka tan nyokal bon ni fon ko le ko sero barsa mol ke min se don ka warso mun be mol be wol be mbul se bi da ibita mo sala dan saudi la problème ko ta mindi wala mo no kunu hiji la fon min ke tebul mais mi amni ka talabi bi molle ka tebul to bul moro nyanta dibe ke lafta kala moro dibe ala tentula ibe ala to bala faka fako mida sala pour kan talibul baluna wala kam to nyata ndene man so ala yalo o bi jere dum talibul ka tale kala mais mi safeta je
ay keme asidala wili kilo fonale mo wili kilo nare ay mo wili kilo ngama na sile bari mo buka mo balundi nimi ya mira ko tere kam mo balundi hani mano ada mo dum la balobe alle bul nga fo jame on tole ngo mansa talla kabira e sound da banko da fon be da to malami na ye bandi ay malaika nan da malaika nan londi jibril mikael asrafil ajrail communication olbe jibril bulu mais mikael adam dul min be ka balu fofu nak balu alla da fon be ala balu be mikael bulu ni man lawal ni tala ton ni akunte be baba tara tumbo tara be nunguri e ka do mo bande ma ka dir ala kam mole tam mod karfe mo bala balu bata ala fono bu o mol siata nyawnya min nyanda balu di ala de mom balu ndake sambale bar mara be dunya ko tasi wala ba ko ni eta ala batu nde buga hal ñu le balu mi ran ka dar sir de lu do fa han sefa dar ci mo na buga Allah ba so na fono be ke do ala mol benkil ibende mal ala mol bi jelo fa bo dam malakuna ni fono ke do wo mol fa do be kilale ko me mom be ko sar ñoo mi ñami abol ñama ten na ma bare la balu buga miral fa mbe jammal to mala mi na tembul ni jama on fa bi ba commencer sefa ke no fa tembul 1000 francs adembul nga mal do nga ko ala bo mbol lola ala tamati ala ba lola banta ma ko dal ni mo nara nga kiji abula wala nane o fanya na be sira ko ni sidia ko ni kanyi mi nje do ko mbela ko ni ndebuka muka felanda kama ni mo nara nga kiji bala bol nyam sembo be umul kura Allah Allah mari mansaba ala sembo be umul kura Allah ni labita konko e boyla nanya umul kura ni labita ye bo jahiliya kono nanya umul kura ninki nanko anamota dami ko je umul kura yata dimba diun kaduano le morobe umul kura duala diun kaduano le morobe umul kura bakaw be la lampo fele abe no mori umul kura Senegal mu me be le sonta e kay umul kura ba kisi madara me faya moro be umul kura Sani silolo tamale mitala umul kura Si chari ngolu be alon moro be umul kura wallahi Télévision Sénégal be alon moro be umul kura le Duaja bi waliyo fele no moro be umur kura Yembe bale sukula mbe bale sukula mbe fankasi bale sukula Duala di oka duanole Duala di oka duanole Mobe kanu eduanole Kila kanunte eduanole Talibolu fa eduanole
bakis mai fa eduanole morafa mai eduanole pakau walio eduanole bisasu walio eduanole Daramola lampo eduanole alaji sidia be afal mamoro si malal majato kendal. Chaque année, Oumoul Koura accueille des événements majeurs. Des milliers de Corans accompagnés de prières sont effectués pour la paix en Casamance, au Sénégal et dans le monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو على العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le Coran pour Alain Sidi Dramé, c'est sa vie. C'est la vie en fait. Pour Alain Sidi Dramé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah subhanahu wa ta'ala est passé pour nous inculquer la religion musulmane, pour lui, la vie se limite à ça. Toutes ces écoles qu'il a fondées à travers le Sénégal, il procède à une lecture du Coran à 2 mois ou 1 mois du mois béni Ramadan. Dans le milieu ou avant la fin du mois de béni Ramadan, il procède à la lecture globale, à la restitution globale, restitution je peux dire, de tout ce qui a été lu en termes de nombre de lectures de Coran parfois, répétitif. Cette année, il en a fait jusqu'à 3000. 3000 fois, ils ont récité le Coran. Bien sûr, ce n'est pas qu'à Oumoul Koura, mais de Dakar, comme je dis, à N'Djama ici, partout où il y a ces talibés. Et ils viennent tous se rencontrer à Oumoul Koura pour faire la lecture du Coran. 4000, on m'a dit. 4000. Donc ça, le Sénégal peut en puiser jusqu'à donner au reste du monde. Par conséquent, je pense qu'il le fait pour le Sénégal. Tout ce que l'on fait en bien pour le Sénégal, on le fait d'abord pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui est le premier magistrat du Sénégal. On le fait pour le premier ministre Ousmane Sonko, qui est le chef du gouvernement, le patron de l'administration sénégalaise, pour que tout simplement ce Sénégal dont nous avons hérité puisse encore aller de l'avant, Inch'Allah. En plus du volet islamique, le fondateur de la cité religieuse de Oumoul Koura ne cesse en toutes circonstances d'encourager les jeunes à rester dans leur pays et valoriser les ressources locales, notamment à travers l'agriculture. Mais comment évoquer le centre spirituel Oumoul Koura sans parler de son fondateur Elhadji Sidia Dramé lui-même? Elhadji Sidia Dramé, c'est un monument, c'est un baobab. C'est un combattant, c'est un homme de valeur, c'est un éducateur, c'est un agent de développement tout court, un agriculteur, un éducateur, je l'ai dit, mais un homme généreux. Un homme pieux qui n'a de leitmotiv que le Coran. Sa spécificité, c'est comme je l'ai dit tout au début, c'est un homme de valeur. Les hommes de valeur, ce sont ces gens-là qui peuvent aller avec tout le monde, à la seule condition que tu sois non violent, que tu sois généreux, que tu sois croyant. Voilà, sa générosité, son background intellectuel a fait que tout le monde, à la limite, lui confie leur destin. Les gens lui confient leur destin. Ce n'est pas que les talibés, même certains chefs religieux de la Casamance, du Sénégal, qui sont du Mandingue, vraiment pensent qu'Alain Sidia, effectivement, est un véritable meneur d'hommes. Meneur d'hommes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, dilate sa poitrine, qui, à chaque fois, partage ce qu'il a. Et pour Alain Sidia Dramé, la seule raison qu'il vaille sur terre, ici, en tant que musulman, c'est le Coran. C'est une erreur gigantesque. C'est une erreur monumentale
que de penser que les érudits sont finis en Casamance. C'est une erreur monumentale. À la limite, ça c'est blasphématoire que de penser que les érudits sont finis en Casamance. Non, je ne crois pas. On ne peut pas avoir quelqu'un comme Alasside Dramé pour penser que les érudits sont finis en Casamance. Khalif général de Ndiama Pakao et président de l'Association nationale des oulémas mandingues du Sénégal, El Hadji Sidi Dramé joue un rôle clé dans la promotion de la stabilité sociale. Son influence dépasse le cadre religieux, car il est aussi un acteur social soucieux des difficultés rencontrées par les fidèles musulmans. Son engagement pour la cohésion sociale et l'éducation religieuse fait de lui une figure incontournable en Casamance et dans la sous-région, ce qui justifie son choix comme ambassadeur de la paix universelle. C'est un grand négociateur. Moi, à huis clos, je lui dis, vous êtes le Ban Ki-moon de la Casamance. Vous êtes le Ban Ki-moon de la religion musulmane, ici au Sénégal, en Casamance particulièrement. Parce que tous convergent chez lui et tous se retrouvent en lui. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois un grand intellectuel islamique, un grand intellectuel moderne des temps modernes, je veux dire de français, allemand, machin, tout le monde se retrouve en Laïcidia. Quelle que soit ta distinction, quelle que soit ta valeur, quelle que soit ta dimension intellectuelle, quand tu viens chez Alasside Dramé, tu lis sur le chapeau. Une posture renforcée par une distinction que l'autorité administrative locale n'a pas manqué de décerner au guide spirituel en guise de reconnaissance de l'État du Sénégal. Dramé, président national des oulémas mandingues Ndiama Oumoul-Koura, pour son engagement et son dévouement au service des populations de l'arrondissement de Diaroumé. Akowolo munti tubabol ko yenying diplôme le diala kayitandi dunia ko ba El Hadji Sidi Dramé président national mandinkol la ulema molon dina bungol beto atela présenté aben Ndiama Oumoul-Koura jang pour ala engagement wolon ala fandio ka la fanko na la doko na ka fon sembo na fon londo bedi ka di molla pour mum satina ye kekun dunia kono wala muisa kono ka mol betiandi wala dina yendi ala ka itandi molla ko mansale nyindi ala ko kayra tamala long modala la long wa fakir wa sudadi ama sarama yudli law bitawadudi law bayni linabi muhammad kaira zadallahu kaira mbi Allah tentuɗa ka salala kiilama sallllahu alayhi wa sallam kay tandi ko ni ñanta kela ala kawala ke ni ye kuuke kunu ala ke joole ñunu ɓe Allah joorolel kono parce que banko min mbakante Sénégal na kuuke nu janne kunu dula jama fana to wolum nana maññina ŋafole 1994 nteni Abdou Diouf la beŋ a siyata mai 94 a recevoir audience wala la bureau to ni mo fula fo saba bari birim be fundi la ko ni sidia siita
akonye mansa ye symbole soto mansa ka symbole utiliser bari demaro nga woje demaro ka tara population ne bulu mo kendo min le bango kan wolle kam ba ko no ni dimbaje ya dibe ko ni dawo da ni fitno ya do mandi madro alim ma ko ali dibe ni al kanam batu o lu ani bi be wo do ko ni do mi abdou fi adi ni bide badira lumine woto mo général Doudou Diop wolbe num palais gouverneur de palais général Doudou Diop général o yenkila konye ko sidi yankaya akonye yiminke Sénégal kono bidinga enquête o kala ko la nga minje amando ya kabo sikero wayta fokolda jamon fono o yelo en 92 kono na ku na talon ko ka fo do ko be tele yak akonye walata na nyanta officier de ordre de mérite akonye solier de ordre de mérite nyanta wala folo dile la akonye barsante o dile be officier de dile la parce que nyante de ko wato mun atamital wo ataran de activité ko bari bibe si la bun kono mansa ye kili sous préfet ye kili ako mbaytande la yeddo ko min ka betatale yi kayto sedia kayto sika yadina o mo aratan dolde adon adiyata nye bakke fana adon mbe tendula kam fana mbe jeyla kan na doa fana be. Allié de tous les régimes politiques qui ont eu à diriger le Sénégal, Cheikh Sidia Dramé ne manque pas d'arguments pour justifier cette posture en tant qu'homme de Dieu. Abe o nyamada wolu man sa kel fon damante ñu mun kay wala fon ñu mun famara Ibrahima Sagna mi lorante ñu mun telte professeur Assane Sakal mi doti ndo la ni sawanel yo say wo mol min ya lonko ni be moya kono président kili wo kili ni anata danga min no nakatoto nka wala ke fo mari yaaje ko nyimbe katolo le na solanda parce que ala penso mi sawde da banko da fon bedala ani motala biota kilnum annabi lay Musa kabila ni firawna dañu bila koleata ala ko Musa ka ko fasbiru wasta'inu billah li anna arlullah yurisiha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ako Musa re ko ali sabar ali de mo inde alabulu ndela nyim banko lafta di le min nan ka di la na dunya lafta karfa min man ka karfa wala ma wal aqibatu lil muttaqin man sakola responsabilité tra mo buldoron mo betolom ala molum mo konto diol mo tarabi ay molu mara karo fata be molu jola be molu makel dono ya longo parce que wol mo akibatu le mutakina ni man tomba na fa banda ministre mo député mo direction be directeur lo ibe mo memo ala mo lel akabu kala responsabilité karfa mo mi man ala modi mi man dankene ala mo man la ala bo ko karfa o dankena wol bembo sani ale mo tombo ima wote ay I wote ta me ni ala tombo ya dila ko bi nyine be nyaato amakoy ite fo no wo makoy parce que ala buga filika kuki ni ala ya mo tombo min de la nyaato ko bulano isa fa sa no fo ala lonwo ama lonwo ite akay. Le rêve de ce khalife général de Ndiama Pakao est de voir la jeunesse de son pays croire en elle-même en refusant des aventures périlleuses telles que la migration irrégulière, mais surtout la réussite des plus hautes autorités dans leur mission à la tête du Sénégal. Min fola ala ko fasbiru inna Allah ma sabirin adi sabar ndi ala ni sabar la ko ni sabar da fana wala takuni fi liki ikana solution mo kana de kon e min kenna indi min
hani akoy sabari sabaro kola afrique on nyantal na ma fo sénégal de mais afrique be nyantal na ko lami benka nyanta bolankan adate bono lankan ni manda do ko manda sénégal mini bek ba jam ba fo wolo mini bek ba jay kata europe e kata mingi ni europe yaatu janne adum e kata mingi ni europe e kamin do ko minki je pour ye balu e do ko je pour ye fenche ya kinera mole ni akela bango kay bitala e be kanala do africain nyanta jibele konkono ko ginat na jam malaiko tina kam mako en fon lebe en fam mako la pour ngabo problème kono idino kay tami begaden tout do bije ni wota da fata ka kumbole fa nyaay wule cior hakela ko lami akatari munat ne de sire le bango kan sa mbasa kunda si molu mako no nyami parce que nga jiki ye min commencer nga min jeto ibe do ko kata nyami nga mira banko be kanal nga jiki ko banko be kanal parce que do ko kata nyami seno mi ya wilni ibe jambando dila ibe trol dila ibe mol mako la nga mira kanobe kala inshallah taala na duwa wala be ka duwe fo ibe min kato mi bakan fo ala sa bulandi kayra kon. El Hadj Sidia Dramé vient ainsi de démontrer, par les actes qu'il pose et qu'il continue de poser dans sa communauté, son pays et dans la sous-région, que la foi en Dieu et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, reste seul gage d'un rayonnement de la paix, de l'islam et de la cohésion sociale pour le meilleur des mondes possibles. Qur'ano lonnaba kila Muhammadu tero khalifa daro lole ummul qura alingata karona